କିଛି ଜିନିଷ ପକେଇବା କିଛି ଓଜନିଆ ଜିନିଷ ପକେଇବା ଆଉ କିଛି ହାଲକା ଜିନିଷ ପକେଇବା ତ ଓଜନିଆ ଜିନିଷ କଣ ହବ ପାଣି ଭିତରେ କଣ ରହିବ ବୁଡ଼ିକି ରହିବ ତାପରେ ହାଲକା ଜିନିଷ ଉପରେ ଭାସିବ ତ ଆଜି ଆମେ ତାକୁ କଣ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା ହେଲା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣ ଜଣ କରି ଡାକିବି ଆସିକି କରିବ ହେଲା ମୁଁ ତାରିଣୀକୁ କିଛି ପେପର ଦେବି ଜିରା ପେପର ଆଉ କିଛି ଯୋଡ଼ି ଦେବି କଣ ଦେବି गुड़िया पेपर तो इरा मु तारिणी को कहली से पानी रे पकेबा एपटे समस्त देखो तारिणी कागज कौन करे पकेबा पानी रे हैना आ किछि गुड़ी ताके पका पानी बस तमे बस देखिबो किछि गुड़ी ताके से पानी कोन करे गुड़ी पानी पकेबे हैना तो देखो समस्त देखो कौन देखिबा Very good. कौन क्या कर रहा है कौन सी काल कोई बात सब सुनो नमस्ते भाई को हालका जिनिस तो